السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah sekalian, yang sama-sama mengharapkan kepada Allah Subhanahu
Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini Khotib akan membahasnya tentang kewajiban memasukkan masjid. Jemaah sekalian rahmatullah, masjid merupakan tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahabul bilad ila Allah masajiduha. Kata Nabi, ahabul bilad, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala masajiduha, yaitu masjid-masjidnya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk memakmurkan masjid-masjid. Tugas memakmurkan masjid bukan hanya mengurus, bukan hanya deklarasi, tapi Allah perintahkan kepada kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 18, "Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa lam yakhsha illa Allah wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah wa 'asa ulaika an yakunu minal muhtadin." Ya, artinya innama ya'muru masajid Allah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, wa aqama shalah, yang mendirikan salat, wa ata zakat, yang menunaikan zakat, wa lam yakhsha illa Allah, dan tidaklah dia takut melainkan hanya kepada Allah. Semoga mereka itulah orang-orang yang mendapatkan surga. Jemaah dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang dimaksud memakmurkan masjid-masjid Allah? Para ulama menjelaskan di antara yang dimaksud memakmurkan masjid Allah adalah yaitu membangunnya, memeliharanya, memperkokohnya dan memperindah. Ini adalah salah satu dari arti memakmurkan masjid Allah. Bahkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kabar gembira bagi orang yang mereka mampu menginfakkan sebagian hartanya untuk membangun masjid, memeliharanya, memperindahnya. Man bana masjidan, barang siapa yang membangun masjid, yabtaghi bihi wajh Allah, dia dengan mengharapkan wajah Allah, karena ikhlas mengharapkan wajah Allah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka bana Allah lahu mislahu fil jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan baginya sebuah bangunan fil jannah, di dalam surga. Maka jika seseorang mengeluarkan sebagian hartanya untuk pembangunan masjid, atau untuk pemeliharaannya, atau untuk memperkokohnya, sesungguhnya itu semua adalah untuk membangun umat Islam. Oleh karenanya, ini adalah motivasi dari Nabi agar kita mengeluarkan sebagian harta kita untuk pemeliharaan pembangunan masjid. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang termasuk merupakan memakmurkan masjid adalah dengan cara melaksanakan salat berjamaah di masjid. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk melaksanakan salat secara berjamaah di masjid. Inilah yang Allah inginkan dan yang Allah perintahkan kepada kaum muslimin agar mereka salat secara berjamaah di masjid. Allah berfirman, "Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in." Wa aqimus salat, dan dirikanlah salat, wa atuz zakata, dan tunaikanlah zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan rukulah kalian bersama orang-orang yang ruku. Artinya salatlah kalian secara berjamaah. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, agar kaum muslimin salat secara berjamaah memakmurkan masjid-masjid Allah. Bahkan salat secara berjamaah memiliki keutamaan. Salatul jamaah afdal min salatil fardhi bi-27 darajah. Salat secara berjamaah lebih utama dibanding salat sendirian. Bi-27 darajah, 27 derajat. Bahkan Nabi
yang mulia SAW memberitahukan kabar gembira bahwasanya orang yang mereka senantiasa berjalan menuju masjid, maka Allah akan berikan cahaya yang sempurna bagi. Basyiru, berilah kabar gembira kepada sebagian masyarakat di dulan dan masjid. Kepada orang yang berjalan di dalam kegelapan menuju masjid. Binur dan yaumul qiyamah. Kabar gembira bagi mereka adalah mereka akan diberikan binur Islam, cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'alu nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Busrakum al-yawm jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Dzalika huwal fawzul 'azim." Kata Nabi, hari di mana kau wahai Muhammad melihat kaum mukminin dan mukminat sedangkan cahaya mereka ada di depan dan di sebelah kanan mereka. Dikatakan kepada mereka, "Busrakum al-yawm, kabar gembira bagi kalian pada hari ini. Jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Kalian akan masuk dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dzalika al-fawzul 'azim, itulah kemenangan kesuksesan yang besar." Jadi yang didapatkan bagi orang-orang yang mereka senantiasa berjalan menuju masjid untuk melaksanakan salat berjamaah, diberikan cahaya yang sempurna dan diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan dengan seseorang senantiasa berjalan menuju masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya, akan mengangkat derajatnya. Nabi bertanya kepada para sahabat, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihi al-khataaya wa yarfa'u bihi ad-darajat?" Kata Nabi, "Maukah kalian aku beritahukan amalan yang dapat menghapuskan dosa-dosa, wa yarfa'u bihi ad-darajat, dan mengangkat derajat?" Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat menjawab, "Tentu kami ingin tahu amalan apa itu yang dapat menghapuskan dosa dan mengangkat derajat." Maka Nabi berjawab, "Isbaluhu 'ala al-makari." Sempurnakanlah wudu walaupun di waktu-waktu yang tidak disenangi. Wa qasrul khutbah ila al-masajid, dan memperbanyak langkah menuju masjid. Wa intidhar shalah ba'da shalah, dan menunggu salat untuk salat berikutnya. Itulah amalan-amalan yang dapat menghapuskan dosa-dosa dan mengangkat derajat. Oleh karenanya, kaum muslimin yang bersemangat untuk salat secara berjamaah, bersemangat menuju masjid, berjalan menuju masjid, melaksanakan salat secara berjamaah. Sebenarnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang dimaksud melakukan masjid adalah salah satunya adalah yaitu dengan cara berkumpul di masjid untuk mempelajari Al-Quran Al-Karim, untuk bertadabburinya, untuk menghayati isi kandungannya. Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Muslim, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum." Kata Nabi, di dalam berkumpul suatu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu maksudnya masjid, mereka berkumpul di masjid. Yatluna kitaballah, mereka membaca kitab Allah, yaitu membaca Al-Quran Al-Karim, mempelajarinya. Wa yatadarasuna bainahum, dan saling mengajarkan satu sama lain. Illa nazalat alaihim sakinah, mereka akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Pasti orang yang berkumpul di masjid untuk mempelajari Al-Quran pasti akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzi anzala as-sakinah, dialah Allah yang menurunkan sakinah, ketenangan, fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang-orang. Kemudian kata Nabi, "Wa ghashiyatuhum rahmah," dan akan bercucuran rahmat kepada mereka. Wa hafatuhum al-malaikah, dan akan dikelilingi oleh para malaikat. Orang mereka akan mendoakan ampunan kepada mereka, serta mendoakan agar mereka dimasukkan ke dalam surga. Wa dzakarallaha fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan memuji mereka di hadapan para malaikat. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan dari khutbah ini adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk memakmurkan masjid-masjid dengan cara
membangunnya, memeliharanya, memperindah, memperkokohnya dengan cara sholat berjamaah di dalamnya, dengan cara duduk bermajlis di dalamnya untuk mempelajari Al-Quran Karim. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid-masjid Al-Quran. Ya Rabbal Alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر. وأقيموا الصلاة لذكره. واذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر. وأقيموا الصلاة لذكره. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأصقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب
موضوعا ونمارق مصفوفا وزرابي مبثوثا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله سمع الله لمن حمده. الله 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.